ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणां दत्तागं सर्गं शर्म इदमापस्वा शोधमा शान्ता शान्तमा शुभा शोधमा पोता पोधमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतां दृसाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पोता सूर्य सरस्वती आपो वादिकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावाप पशवापो नमापो मृतमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वाप सत्यमाप सर्वादेवतापो भूर्भवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा सविथनावाहयामि एते शतंवर्णे सहस्रं ज्ञाः पाठाभिधाः पुत्र तेभ्योऽनन्दरस्यताद विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमधस्वस्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लदस्त्रोत्र्याभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुमाधोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं तद्बाहुं शङ्खचक्रसंनितं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोध्वन्त्यं दक्षिणाकुमर्चेत् आग्नेयास्माद्दिदां हेत्वाश्वेदात्तं हेतोत्सम्भो वैराजन्ते सतनिसत्तां वृषां दिशोऽवदानावनादि यामे स्थान् दन्दान् धातों भूः पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्य विश्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानुपासेता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् स्विर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरग्नादः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाविः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतौ समूढवस्वागं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्येतो वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा ददं तद्व्यप्रासो पुण्यवो जार्ध्रभागं दत्समिन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रहिंसते द्रविणोदा वीरवदेषण्णो द्रविणोधारास्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदापविषं यदा वै सूर्यवदेति अतनक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्योगच्छेति यत्र धिन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डितपदिपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रविषर्जितं शान्ततं पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुण पुण्यां ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति नेन्द्रार्धस्वास्नः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डितपदिपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रविषर्जितं शान्ततं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यासाव्ये नमसां सद्यां तरन्देवं तरधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डितपदिपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रविषर्जितं शान्ततं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं ब्रवन्तु कर्मरुद्धां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टामया भोस्तान ऊर्जितादना महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमोरदस्तस्य वाजेदेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकाशाश्च जातः कस्य भोजाः चन्द्रः अग्नियागर्भं दद्रे विरूपास्तान् आपसग्गस्य नाभवन्तु पवमानस्य वचनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सपनात्मा पठन्तमादेव जनाः पठन्तमनवोधिया पठन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते
अग्ने कृत्वा कृतगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः प्रणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यथाद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणः समीक्षा यमो राजा प्रवणाभिप्नातुमा जातवेदां मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छंयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति श्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीचान्ति शीघ्रा पशुवा मार्जयन्ताम् उदयेच्छान्तिश्या भोषदया वनस्पतया मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथोदराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे अभिजानि अस्मान् स्वाभिशोनमिव भवनः यत्ते महे प्रजन्नो शस्वच्छने तद्वदे शञ्चदुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया संसदाते सक्षीमहि शरण्या गातमत्याः आवक्षे मोतयोगे वृन्नो यूजम्बा तस्वस्तभिस्सदानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विषन्ने तथा सेवयेधिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानीतोऽस्यन्तोः तमःकृतं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानि मीशं वर्णान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मा यथा भाषा गुणभारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। इदमासनम् इदं भाग्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम्। स्वस्ति नः वेदामश्विना भगः स्वस्ति देवे जनरुणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवीषु चेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे समं स्वस्ति पूर्णस्य स्पतिः
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो मन्द्रः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवाः वन्त्रभुवः स्वस्ति स्वस्तिनो रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्यैरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्ते नन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासङ्गं समत्सु बृहद्यसो नाववारुहेम अंहों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्
शुद्धैरक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाचीर्वाहान्मुक्तु मयि देवाद्रणमाजन्तां देव्या होतारावसन्तु पूर्वेरिष्टास्याम तन्वासुविराः मह्येजन्तमयान् हव्यागोति सत्यामन सौम्यस्तु अधिभोजदामि धन्यमानस्यामेध्यां बाप्मानं भजमानस्यन्तु दिवानस्सन्तु प्रदिष्टस्य माता पृथ्वीदादा होतकजने सौम्याः कृणध्वगं रषणा होतकं चिते अष्टाबन्धकं रषणा पिताहरं व्यन देवासो जनिन्य विष्क्रियाः जातवेद भुवनश्रेत हिंसदवसोचनिष्यतेः अग्निमश्वत्थादहुयवागुं शमीगर्भा जनयन्व्योमयोभूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो हव्यमनः प्रजानन् अग्नाया विदये गृणानो वेदादि ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदप्सवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मरसादिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यात्मास्विष्टा सश्चानुमतशिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमोर्वन्तमा सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं क्षगं सभेयं पितृश्रणं दातस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तनागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मेत्रलोकसत्रिवं यज्ञमिजमांसदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तनागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मेत्रलोकसत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्यस्तो यज्ञेऽस्तो वायुभूतेऽस्तो विष्णोर्मनसा भूतेऽस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरस्य पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसोपनात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती विष्णोस्तुभोसि पश्चिमसो दत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तुभोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि बाणस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय को वः प्रणेतु सो प्रणयत्वापो दिवि प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि ऐत्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नभा इन्द्राष्टन्नभाग्नेष्टन्नभामि सोमाष्टन्नभाग्नेष्टन्नभां सोमाष्टन्नभां सोमाहाभ्याण्डष्टन्नभामि प्रजापतिष्ठन्नभां ब्रह्मणेष्टन्नभां इन्द्राष्टन्नभामि वसुभ्योष्टन्नभां मरुद्भ्योष्टन्नभां रुद्रेभ्योष्टन्नभामि अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टन्नभां मित्राष्टन्नभां वरुणाष्टन्नभामि आदित्येभ्योष्टन्नभां सुभ्याण्डष्टन्नभां भूष्णेष्टन्नभामि कक्षाष्टन्नभामि कक्ष सोमाष्टन्नभामि औपासनयज्ञाष्टन्नभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नभामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतमस्वारणुंसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्दारादयः प्रतिष्ठनक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्विस्वाम्नात् त्वच्छिद्रेण वैत्रेण सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाम्नात् त्वच्छिद्रेण वैत्रेण सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्तासपितापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यं स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यां चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरदये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदे नमः सहोदरे नमः बृहस्पते नमः पंचराजे नमः सत्रे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेनु निस्वानुतेनु निस्वादृतेनु निस्वा देवसविदप्पसवा षष्टिसहस्राणि तमक्षमद्भुतमानया अन्त्यत्मात्मा जातवेदस्येनेतस्य वद्देजयद्वद्देजास्मान् प्रजया पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाढ्युण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्य आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा
निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव समाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरम सावित्र्या गृहीत्वा व्याहुतिर्ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देहविदः प्रासाभिः ओम भूतिभिरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्तरपर्यात् नृणात् प्रयास्तात्तम् अतो देवादि वैष्णवं होष्यैतेन मनिस्वा नुतेन मनिस्वा सरस्वतेन मनिस्वा देहविदः ओम मतो देवाः मन्त्रदौष्टक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगौपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रास वन्यवो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లి
కలసి అంకురార్పణమదివో కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణీరావృతి అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కుర్మానందాష్టదిగ్గుజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలముండితి ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితి అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్యలగావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్ర అగ్నియవనిరుతి వరుణవాయుభేరీషాణాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణీక్ష సురాసర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నోపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రవంచ సగదాన్వలి పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతి మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ రామభద్రాశ్వకేతుకమాళకరమణక గురువర్షాఖ్య న వర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాక లోహితధామా సంఘాతప కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపగ్రహణక్రమేణ సర్వరాశ్రమితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామతురాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయపౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధార్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరూపణవైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య వశిష్టారుక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస అగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రీ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణశరణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర
दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवानौर्वेदिलपञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारनेध्रुवत्रयार्षे प्रराणिता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं स्वराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णुवेदुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु
ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಮಯವೇಶ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈಭವಪೇತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ತದನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತದನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜೇನು ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಧುಪರ್ಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ. ತದನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತಂತ್ರಯ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಲೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇತಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ಆನರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜೋಚರದೃಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ವಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ತದ್ರೌಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಂ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸುಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಾಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಲೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇತಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮೇಧಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸುಧಾ ದೇವಿ ವಾಸವೀ
ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మదయునీనాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా బోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనింద त्वां वत्सराजगे स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः स्तेजमानोऽभिर्भिः अहेडमानवर्णे हवोदर्यं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्नेवरुणस्यैद्वान् देवस्येडवयासिष्टाः यजुष्टो वर्णितमस्वजाना विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्यत् स्वाहा सत्त्वन्नोऽग्नेयमो भवति नेदस्यास्यावसव्यष्टौ अवयक्षुणावर्णगम्राणुभिः मृडेगं सहोनेधि स्वाहा तमग्ने अयास्तियासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः द्विविधप्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्वते नमनिस्वा द्विविधप्रसवा इमां लाजान्ते आज्ञमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिव ब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताङ्ज्ञातयोमस्वाहा विराजसा स्वायुषोदोहदेनामृतेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामताकम् अनु विश्वावदत्त्वया विजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम
तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नार्यव ब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेव दर्यदन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहदेनागमसेनो तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नार्यव ब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेव दर्यदन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहदेनागमसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसविता प्रासावीः ॐ भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वन्तरवीर्यादरणात् प्रास्तात् समतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसविता प्रसवा ॐ मतो देवाहं तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्येज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसविता प्रासावीः ॐ भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलदित्तम् उपरिष्टात् तन्त्रं करिष्ये तेन्मनिस्वा नमतेन्मनिस्वा सरस्तेन्मनिस्वा देवसविता प्रसवा एतत्सकर्मणोत्तीर्थं यज्ञानुनि महाकरम् अग्निश्रेष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते सुताहतावतेनां कामानः स्वतरित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनः इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचशिनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाजिवं चक्षातमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषं दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सरसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कुलमतिनोक्तञ्जज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो क्षेणमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा क्रार्तिदेवान् स्वाहा यदो शेषधीमहि स्वाहा समितेजोस्तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्सति मे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यसति मे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमसति मे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तैवा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं औषधोषस्पतिगन्धर्वा शेषभुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं औषधोषस्पतिगन्धर्वा शेषजीर्णं स्वाहा समन्तां भयविषावतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैवा सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदिस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधेनस्पन्दर्भाषेत्रिप्यन्तां यदक्षप्रदामः प्रदामः साक्षीमस्तत्रिप्यन्तां ऐतेनमग्रस्थानं तेनमग्रस्था सस्तेनमग्रस्था देवताभिः मार्जयन्तां दक्षिणादान् दिस्मासाः पुत्रो मार्जयन्तां दक्षिणता विष्णु सरमसि पश्चिमता विष्णु सरमसि प्राच्यां विष्णु सरमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरदां पृषदयश्च दिवं गच्छततो नोष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसद
ಸೋಮೋ ನಮಃ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಬಲಾಜ ಶತಾಜ ಶತಂಚ ವರ್ಷೇ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ दीर्घायुत्वाज बलाज शताज सदंचोत्सेत्र्यायुषम् आपोहिष्टामय भोस्तानमूर्जेदादना महेरणा चक्षुषे योपस्वदमोर्दत्त मई मेधा मई प्रजा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वृत्त्यात्मनर्वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಮೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಇವರೀರ್ವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿಶಃ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಸ್ರಶಃ ಜನರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲೋಕವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಈಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. Yeah.